जदि से बाघ एरिया से एरिया रे कहीं एत कथा हो लोक तो डरते ये एरिया जड़े उपमुख्यमंत्री बाघुणी अच्छा कि बाघ अच्छा से एरिया को अन्य मैंने केमती पशे डरवे शुणु मो घर कबाट जदि मजबूत मो घरे पशिया बहुत कष्ट कहीं मु मजबूत अच्छी मो कबाट मो घर भर पशिया आगु 100 थर भावे ना ये गोटे आपण जहाँ ना उठाऊर गोटे किसी दिन तले नुआपल्ली गोटे केस होता से तो निजे नुचुले निजे तो बेल होती से कौन अन्य मानक न्याय देवे तेणु जो मैंने लोक चूज करुचे आमे भी बुड़बक आमे जहाँ को भोट दौचे आमे पैसा नहीं भोट दौचे कि लोक देखिए भोट देचे ना क्या डरिकी भोट दौचे आग आमे माने ठीक है ताहले आमर आमे जहाँ को पठाऊचे से माने ठीक है से झील कौन जानी जानी रेप होता जेहेतु से झीटी रेप होता समाज में आसेप्ट करिया बहुत कष्टकर हो तेणु से झील मान लाइफ माने बहुत दुखदायक हो कहीं जाणु जाणु कहीं रेप झील को बाहना शुणु पुलिस तो अल्प पुलिस अच्छा ओडिशा जे थाना मानक महिला पुलिस ना अन्य थाना पुलिस आणिक आक्यूज मान को धरुंच एवं कौन प्रोग्राम हेल्ले अन्य आड़ू पुलिस आसते जोड़ाक होता बड़ बड़ियांकर होता एवं से किसी संपृक्त थे भी राजनेता हेरिका थे गणी गणी 10-15 होता से कि आजिकल पेपर पढ़ले सकाल पाहिले एभली अवस्था कई क्या डरुना आईन को डरुना सरकार को डरुना गोपालपुर जमी प्रेमिक आगे 10 जन गणधर्षण करते एटी सेमती देखो आईन आईन व्यवस्था एमती हो गला जे कौन कहीं क्या डरवा नाराज एवं देखो सब कहते आम सी बीच मानक पुलिस जगुंट पुलिस सतरे जगुंट जदि ताहले दीटा केस केमती ओडिशा रे हैला ये एका प्रकार केस गोपालपुर है ब्रह्मगिरी है तेणु आम जदि कहूचे जे नाई पुलिस जगुचे लवर्स पॉइंट जगह जो बर्तमान कही आम उपमुख्यमंत्री लवर्स पॉइंट पुलिस जगह देखो लवर्स पॉइंट पुलिस जगीदे पुलिस कौन गोटे लोक जग 100 जन लोक ना से कथा भूल नुह आईन को कड़ाकड़ी करा जो रेपिस्ट मान को मासे भितर जदि दंड विधान करा जाए दृष्टांतमूलक भाव में कौन दंड दि जाए ताले एभली हुंतानी नहले आपण सकाळ पाइले देखो 5 वर्ष झील को भी छाड़ूना रेप्रे ऑटोरे जीवा झील को भी छाड़ूना गाँ दांडे भी झील बुलुवा झील छाड़ूना सब तो मुझे गोटे जिनस कहूँ आईन व्यवस्था कड़ाकड़ी नुह एवं आमर जो आईन अच्छी जे जड़े जदि आक्यूज को आम निजाऊ से तो न्यायिक व्यवस्था हिसाब से गोटे कोर्टे मनकर दिहला दोषी से आ गोटे कोर्ट गला आ गोटे कोर्ट गला याफल जो मैंने जेल जाऊँच जेल तो दंड विधान ना थाना तो दंड विधान ना जहाँफल आक्यूज मैंने मुक्त माने बहुत शीघ्र से माने खलास हो पारुचंदी प्रमाण मिलूनी देखो बड़ंगा केस प्रमाण मिलला कि झीटी मरीगला कि प्रमाण मिललानी निजे मरीगला कि क्या द्वारा मरीगला कि किए ताको मारिला किसी एवं जाके जना पड़ानी से केसटा शून होगला 0 तार एंड होगला आम कौन कनक्लूजन बाहरलानी सेमती बर्तमान ओडिशा रे जो भाया सब चली से आईन व्यवस्था कड़ाकड़ी होगा कथा पुलिस को मजबूत होगा पड़ो हाथ को एवं पुलिस को ये जो आक्यूज मान को भल भाव में दंड देवा उचित आम जो आसुँच सांगे सांगे आम कोर्ट फरवर्ड करदे कोर्ट रे से जेल जा भलरे रोचे निजे शुणु निजे बाघ कहीदे हेनी बाघ एरिया गोटे गोटे जंगल जो बाघ थाए ना सेठी अन्य पशु पक्षी माने सेफ्टी रुहति कहीं निज बाघ एरिया को जीवाई हेले अन्य मैंने 100 थर भाविबा उचित तेणु जदि से बाघ एरिया से एरिया रे कहीं एत कथा हो लोक तो डरते ये एरिया जड़े उपमुख्यमंत्री बाघुणी अच्छा कि बाघ अच्छा से एरिया को अन्य मैंने केमती पशे डरवे शुणु मो घर कबाट जदि मजबूत मो घरे पशिया बहुत कष्ट कहीं मु मजबूत अच्छी मो कबाट मो घर भर पशिया आगु 100 थर भावे ना ये गोटे शुणु पुलिस तो अल्प पुलिस अच्छा ओडिशा जे थाना मानक महिला पुलिस ना अन्य थाना पुलिस आणिक आक्यूज मान को धरुंच एवं कौन प्रोग्राम हेल्ले अन्य आड़ू पुलिस आसुँच पुलिस संख्या कमिला केबे देखो जो परीक्षा गोटे हवाक गला कॉपी माने आमर जो पेपर लीक हो जाए ठीक परीक्षा ओटीटी परीक्षा गोटे हबार था ओटीटी परीक्षार प्रश्नपत्र लीक हो जाऊँगी आरआई अमीन परीक्षा होता ताकू बंद होगा गोटे परीक्षा सामान्य मैंने करें केतबेले कौ आउ अधिका पुलिस केतबेले जोड़ाक होता बड़ बड़ियांकर होता
ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବି ରାଜନେତା ହେରିକା ଥିଲେ ଆଉ ଗଣି ଗଣି 10-15ଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପେପର ପଢ଼ିଲେ ସକାଳ ପାହିଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, କେହି କାହାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇନକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିଡ଼ନାପିଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି? ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଘର ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ଦାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ଗୀତ ସ୍କୁଲ ନାଚ ସ୍କୁଲ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ କଲେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେବେ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ? କେବେ ଝିଅ ଆମର ଠିକ୍ରେ ସକାଳୁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା? ଯେଉଁ ମାଆଟି ଛାଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ବାହାରକୁ, ଚାକିରି ହେଉ, ପାଠପଢ଼ା ହେଉ, ଖେଳିବାକୁ ହେଉ, ଦାଣ୍ଡରେ ନା ଛୋଟ ଛୁଆ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଖେଳିବାକୁ ହେଉ, କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯଦି 10ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଗଲା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ରେ ଆସିବ ତ। ତେଣୁ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଭାବିଲେଣି ଆମ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ କି? କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କେସ୍ ଯେମିତି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ପଳେଇବ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କୋର୍ଟରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିବେ। ଏଠି ଯଦି ଫାଶୀ ହେଲା କି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଲା, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେ, ତା ଭିତରେ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ, ଝିଅ ମରିଯାଇଥିବ, ନଚେତ୍ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜ ଏମିତି। ସେ ଝିଅ କ'ଣ ଜାଣି ଜାଣି ରେପ୍ ହେଇଥିଲା? ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଝିଅଟି ରେପ୍ ହେଇଛି, ତା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇକି ରହିବ। କାହିଁକିନା ଜାଣୁ ଜାଣୁ କେହି ରେପ୍ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଉନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଠିକ୍ରେ ହୁଅନ୍ତା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଆନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆମର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ମାସକ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କିଛି, ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମାସେ ଭିତରେ ଦେଖିବ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କିଛି ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲେଣି। ଏଇ ରେପ୍ କେସ୍ ସକାଳୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳ ପାଖୁ ପାଖୁ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ହାଜର ହେଇଗଲେ, ଝିଅଟି ମରିଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଦୁଷ୍କର୍ମ, କେଉଁଠି ମର୍ଡ଼ର, କେଉଁଠି କିଡ଼ନାପ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣି ଶୁଣିକିନି ଆମ କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସେ ପ୍ରମୋସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଜଣେ ଭଲ ଅଫିସର, ଯିଏକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାବାଡ଼ କରିଦେଉଥିଲେ ଯେତେକ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ। ସେ ଥିବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି କହୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ। କାଲି ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ହେଇଛି, କାଲି ଜଣେ ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ମାନେ କାଲି ଶିକାର ହେଇଛି, ଖରାପ ଅଟୋବାଲା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ର ଶିକାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଥିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ନିଶାଢ଼ୀ ସାବାଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ କ୍ରିମିନାଲ ସାବାଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ତେଣୁ ସେଠିକି ସବୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ପୁରୀ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ଜାଗା, ସେଠି ବେଶୀ ପୋଲିସ ରହିବା ଦରକାର। ସମୁଦ୍ର ହେଉ, କୋଣାର୍କ ହେଉ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହେଉ, ସେଠି ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ଜାଗା, ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପୋଲିସକୁ ନିୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ସେଠି ପୋଲିସ କମ୍ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ନାହିଁ, ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗାଟାରେ କେହି ଆମକୁ ଅପୋଜ କରିପାରିବେନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଭୁଲ କାମ ହେଉଛି। ବିଧାୟିକା ଘର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଧାୟିକା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେମାନେ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା କୌଣସି ବ୍ଲକ ବା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେ ନିଜ ଏରିଆରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଏରିଆରେ ରହିକି ଯଦି ତଦାରଖ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଜ ଏରିଆଟା ସେଫ୍ଟି ରୁହନ୍ତା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର କରାଯାଉ। ସେମାନେ ନିଜ ଏରିଆକୁ ସେଇଠି ମାନେ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବିଧାୟିକା ଅଛନ୍ତି ବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଶୁଣିଲା ବା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣନ୍ତା। ସବୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଡେରା ପକେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଧାୟକକୁ କିଏ ସେଠି ଡରୁଛି କାହାକୁ? ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ତ ନିଜେ ନୁଚିଥିଲେ, ନିଜେ ତ ବେଲ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଚୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ ବି ବୁଡ଼ବକ୍,
आमे जहाँ को भोट दौचे आम पैसा नहीं भोट दौचे कि लोक देखिए भोट दौचे ना क्या डरिकी भोट दौचे आग आमे मैंने ठीक है ताहले आमर आमे जहाँ को पठाऊचे से माने ठीक है शुणु ताकर गोटे केस थिला ना आपण जो घर खाली करवा केसटे मन अच्छी नुआपल्ली रे से टाइम से लुचि थे से बेल होकर बाहर आसिले से आउ केते जन पुरुष लोक क्या घर गोटे खाली करुले तेणु जड़े पतिपति बापांकर ना अच्छी तांकर भी ना अच्छी एभली से माने जो कर्म जिते करूँगी ताके आक्यूज मैंने कहीं डरबे जेहेतु आमे आक्यूज मंडल सभापति थिले पुरीर शुणु मु आक्यूज माने मते अन्य आक्यूज डरबेनी मु जदि भल लोक मु जदि ठीक ताहले मते अन्य लोक डरबे सब निजे साफ सुथरा रहिले अन्य माने डरबे निजे जदि ठीक ताले आमे ठीक भाव में कथा कहि परिबा शुणु बलंगारे जो केसटी हैला सेठी कौन गातरे पशिगले आक्यूज मैंने जो मैंने पकई एसिड गातरे पशिगले कि कहीं पुलिस लिखला जे या ऊपर कहीं मंतव्य दियनी बोली ता भीतर भी किछि थिला जहाँ फल झीटी मरीगला पछे किए एसिड मारला जना पड़ानी सेमती एठी जो मैंने अच्छा एठी जदि तांक लोक नथिए बोली कौन माने अच्छे तेणु पुलिस इन्वेस्टिगेशन कले पार्टी चुप से कहीपर कहीं जदि राजनीतिर लोक सेठी थांती ताहले पुलिस कौन सी पुलिस कहीपर कहबेनी निजर चाकरी निजर ड्रेस को जगिबे अपराधी माने प्रमुख माने मद शुणु बहुत जन पावरफुल समस्ते कहते आम ता लोक तुम ता लोक आम ता लोक एवं निशा निशाशक्त अवस्था यही सब कर्म भी बहुत जन करती तेणु ये बहुत कथा अच्छे आलोचना पर्यालोचना जब करेंगे ताहले समाज नष्ट हो गलानी ओडिशा रे आउ न्याय नहीं कहीं न्याय पाऊना कि मत लगुनि पाइबे बोली।